हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कसन करबा अष्टम श्रेणी साहित्यर प्रथम समाप्ति सूचक मूल्यांकन क्वेश्चन पेपर गुड़िक बेस्ट क्वेश्चन पेपर गुड़िक जहाँकि आपण परीक्षा आसो 100% गारंटी दूसरी परीक्षा क्वेश्चन आसो से शीघ्र प्रैक्टिस कर दिंतु। समय सीमा आपण मात्र 2 घंटा एवं यहाँ हूँ 50 मार्क पूर्ण संख्या आपण मैंने भल भाव निजर नाम लिखे रोल नंबर लिखे और तारीख देवे एवं आपण मैंने कौन करेंगे ना यही प्रथम समाप्ति सूचक मूल्यांकन अष्टम श्रेणी पिलांकर साहित्य क्वेश्चन पेपर गुड़िक एवं आंसर एथिरे आपनकर क्वेश्चन विथ आंसर उपलब्ध आपण मैंने देखिदे पारे एथिरे कौन करेंगे ना समस्त चैनल को कौन कर दिंतु सब्सक्राइब कर दिंतु आउ लाइक कर दिंतु एवं निज सांग संगे कौन करूँ शेयर करूँ जहाँ फल जितक सब मो वीडियो छाड़ी यही चैनल रे आपण मैंने भल भाव जापर एवं फास्ट आपण मन पाक नोटिफिकेशन आसोरी से चैनल को समस्ते सब्सक्राइब करके रखु। चलतु बिना कौन डेरी आज क्लास को स्टार्ट करवा। फास्ट क्वेश्चन देखो फास्ट क्वेश्चन रे आपण मानकर 5 मार्क क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन 5 मार्क गोटे अनुच्छेद से अनुच्छेद को देखी हम कौन कर क्वेश्चन आंसर करवा। आपण मैंने देखो फास्ट क्वेश्चन शिष्य शिष्य गुरु और शिक्षालयर खुंटी उपरे शिक्षार मीनार गढ़ा जाई थाए। शिष्य गुरु और शिक्षायतन समानति उन्नतिर दायित्व रे शिक्षार मानदंड सुदृढ़ होता है। देशर गौरव तार लोक चरित्र उपरे निर्भर करे। लोक चरित्र उन्नत हेले देश बलियान देश बलियान हुए। यही लोक चरित्र गठन रे शिक्षार भूमिका अवर्तनीय। आजिर समाज रे गुरु शिष्य संपर्क रे दूरता वृद्धि पाइबार समाजर अशेष क्षति हेउछि। शिक्षार मूल लक्ष्य दिगहरा हेउछि। मूल्यबोधर अवक्षय घटुछि। शिक्षालय साधनर पीठ हेबा परिवर्ते संघर्ष और संग्रामर रणभूमि पलटिछि। एवं एक पैसेज पढ़िले किंतु ए पैसेज किसी क्वेश्चन देछि 5टा क्वेश्चन देछि। ए 5टा क्वेश्चन आम आंसर गुड़िक लिखाई जाइए आपण मैंने खाली पढ़े देखो देछि। लोक चरित्र गठन में कहार भूमिका गुरुत्वपूर्ण ना लोक चरित्र गठन में शिक्षकों भूमिका गुरुत्वपूर्ण। खरे कहला क्यों क्यों कारक मानकर समन्वित उन्नति रे शिक्षार मानदंड सुदृढ़ हेब से होछि शिष्य गुरु और शिक्षायतनर। तापर आइला हरी देशर गौरव क्यों मानक ऊपर निर्भर करे ना देशर गौरव तार लोक चरित्र मानक ऊपर निर्भर करे। तापर कहला शिक्षार मूल लक्ष्य दिगहरा हेबार कारण कौन ना आर सठिक आंसर होची देखो ना आजिर समाज रे गुरु शिष्य संपर्क रे दूरता वृद्धि पाइबारु। तापर कहला ओ नंबर कहूँ क्वेश्चन कौन कहला ना सामाजिक मूल्यबोधर अवक्षय हेबा द्वारा शिक्षालय क्यों अवस्था को चली ना आंसर हो शिक्षालय साधनर पीठ परिवर्ते संघर्ष और संग्रामर रणभूमि अवस्था गुड़िक चली जाइछि। बुझिपाइले जीवा 2 नंबर क्वेश्चन कहूँ गोटे सरलार्थ देछि। ए सरलार्थ हूँ आपण मानकर 4 मार्क आपको भल भाव लिखिबे देछि। आत्म बलिदान और त्याग बिना जो स्वाधीनता हासिल करा जाए तार चिरंजीवी हो पारे नहीं किंबार देछि। बड़ स्नेह भरा अथच करुणा से चाहाणी फास्ट क्वेश्चन कराई आत्म बलिदान डट 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 हो पारे नहीं कौन कराई ना उक्त गद्यांशटी आम साहित्य बहिर दरिया दखल विषय आसी अछि। एठारे लेखिका अन्नपूर्णा महाराणी गांधी सागर और दर्शन संभालित आत्म बलिदान त्यागर अन्य महत्व पर आलोकपात करिसंती। से कौन कहिसंती ना
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପୁରୋଧା ବାପୁଜୀ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର ଥିଲେ। ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯେତେକ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେୟାର କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିବା ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ବସେ ଏହାର ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାହେଇଛି। ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ... ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର ଆର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଂହଟିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ଅନବରତ ଶ୍ରମ କରି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ କର୍ମ ତତ୍ପର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କର୍ମକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କହିଛି। 3 ନମ୍ବର ସେଇ ମଧ୍ୟ 4 ମାର୍କର ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଛି। କବି ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ନହେଲେ କିମ୍ବାର ଦେଇଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପିତାମାତା ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଓ ତାଙ୍କର ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାନବ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇଟା ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ପାଇଁ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସିମ୍ପୁଲ କଥା, ସିମ୍ପୁଲ ଆନ୍ସର ଆର ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାଧନା ପାଇଁ କବି ଆଳସ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର କହୁଛି ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାରେ କବି ବୃକ୍ଷର ତ୍ୟାଗ ଓ ସହନଶୀଳତା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ବୃକ୍ଷମାନେ ନିଜର ଶୀତ ବର୍ଷା ଓ ଖରାର ଦୁଃଖ ସହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର କହିଲା କ'ଣ ନା ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରେ କବି କାହାକୁ ଅଧମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ ବୋଲି ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରେ କହିଛି। ପିଲେ ଏ ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ଲେଖିକି ଆସିପାରିବେ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କଟା ଘା'ର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ନା କିମ୍ବାର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ପୁସ୍ତକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସିମ୍ପୁଲ କଥା କଟା ଘା'ରେ ଚୂନ ଛେଚି କିମ୍ବା ପାଟିରେ ଚୋବାଇ ଲଗାଇ ଦେଲେ ରକ୍ତ ବୋହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଘା' ଶୁଖିଯିବ। ତାପରେ କହିଲା ଆର୍ଟ ଏବଂ ଭୀମ ରେଡ୍ର ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ? କିମ୍ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ? ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଳି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିମ ଛେଲି ବା ଚିରେଇବା ସିଝେଇବା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗୀ ସେବା କାମ କରୁଥିଲେ। 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର କହୁଛି 9 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ହରିସିଂ କିପରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହରିସିଂ ମାସକୁ 9 ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ ନିଜେ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 4 ଟଙ୍କା ଗାଁରେ ଥିବା ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରର ଚଳିବା ପାଇଁ ପଠାଇ କଟକ ଭଳି ଦାମୀ ସହରରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର କହିଲା ଉପହାରର ରୂପେ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁନନ୍ଦା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରେଡ଼ିଓ, ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଇଭିନିଂ ଇନ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଉପହାର ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁନନ୍ଦା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଗୋଟେ ରଚନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଦିନ ଆସି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। 8 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? 8 ନମ୍ବର କହିଲା
संक्रामक रोग प्रतिकार ପାଇଁ जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक दरखास्त लेख किंबारे देइछि तुम विद्यालय गुरु दिवस किपरि पालन कल से विषय वर्णना करी सांग निकट को पत्र लिखा देइछि ले ये आउ तो कह दूसरी रियल क्वेश्चन आपण मान परीक्षा आसीबो हैला सेटमे को प्रैक्टिस करंतु जदि परीक्षा रे क्वेश्चन न आसी जदि अलग क्वेश्चन थिबो मु मध्ये अपलोड कर देबी सेति में चैनल सहित जोड़े रुहतु आपणक जिले में आसी पारे कि न आसी पारे मुझे कहीपरि आपण मानकर कौ जिला मत कमेंट करूँ से अनुसार मतलब क्वेश्चन पठेदेवी है वृष्टिपात शब्दटी को नहीं एक वाक्य गठन कर ना लिखिपारे कृषि कार्य वृष्टिपात आवश्यक यहाँ लिखिदे पारे है संधि विच्छेद कर जगन्नाथ जगरयुक्त नाथ जगन्नाथ विपरीत शब्द लिख सुप्तर जाग्रत हम शुद्ध शब्द लिख मंत्र सिद्धि गोटे शब्द लिख जहाँ को भेद करी हुए ना सी हूँ अभेद ओडिया भाषा रे लिखित स्वरवर्ण संख्या केते ना 13टी रहिबो ठन ठन परी एक ध्वनि युग्म शब्द लिख से हूँ ठक ठक हम आंसर बुझिपाइले पिले एठी आपण मन 9 नंबर जाए क्वेश्चन थिला मु सब डिस्कशन करदेली एवं यही क्वेश्चन भितर आपण मन परीक्षा रे देखियो मिलिबो आपण मन को जल्दी प्रैक्टिस कर दियंतु एवं समस्ते को ए वीडियो टिके मिल लागिला आपण मन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे और समस्ते जीवा पूर्व चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिवे रहउछि थैंक यू।